Silakan buka. Saya buka dengan sepatah pantun ya. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Nak cakap pasal apa hari ni? 2, 3 boleh ku cari. Cepat, saya tak ada masa. Macam mana nak cari scholar seorang. Welcome back. Season pertama, episod pertama. Boleh jerit. Aku tak ada. Jauh lah takkan. Okay, setup pertama. So hari ni kita akan bercerita tentang Hari ni kita ulang balik lah hari tu daripada orang kata apa, perbincangan kita sebelum ni yang lama-lama kita pernah buat dulu pasal our education. Kita macam more on like a reflection balik lah, dapat on apa apa benda yang kita dah lalui sepanjang daripada beberapa tahun lepas kan. I think kalau orang boleh recall balik kemunculan kita kali pertama on podcast apa Scholar dulu kan. Yang awal-awal dulu kan. orang tak follow punya tu. Mungkin orang cari. Kita suruh orang cari lah sekarang kan. Tapi where are we right now? Itu and then what our mission, apa misi kita? Oh, podcast hari tu harga color hitam, sekarang color putih. So hari tu, jadi kita sekarang kita nak, Kau tak sihat ke? tak tahu, gatal mata. Oh, okay. Teruskan. Sila cuba. So realitinya sekarang, it goes back to, saya nak tanya kau satu soalan. That as for now, recently lah, lebih kurang dalam berapa ratus orang daripada syarikat syarikat tu hilang kerja tu. Macam tu lah. Oh, okay. What's your thought? Kenapa tiba-tiba tanya soalan tu? Saya nak tanya, saya nak tahu apa pandangan kau pasal Oh, that one sebab tak tahu, banyak ada orang kena lay off ya, yang kena lay off. company besar tu Tok Kenapa? What do you think? What do you think that that happened? What do you think that happened? One of the biggest reason I think sebab sebab the AI punya perkembangan lah. So most of the kerja-kerja yang biasanya dahulu orang dah pernah buat, biasanya kena manusia yang buat, sekarang ni is like everything the AI pun dah boleh buat sendiri. So rather than they're dealing with the human capital yang bermacam-macam tingkah laku kan. So why not they just hire the AI yang memang boleh buat kerja. Sebab tu tahu tak, dia kata 70% daripada pekerjaan yang ada pada hari ini 20 tahun dulu tak wujud. Siapa cakap? Cuba cari fakta tu. Siapa cakap? Kau main 70% je. Siapa cakap? Tapi memang betul pun. Memang banyak pekerjaan pada masa sekarang ni yang wujud adalah kerana 20 tahun dulu dia tak ada. It was not there in the first place. 10 tahun yang lepas, siapa pernah dengar pasal social media expert? Bukan social media expert lah. 10 tahun lepas. Social media manager. Yelah, something like that lah. Tapi those kind of job doesn't exist 20 years ago. And right now, the job yang exist sekarang ni banyak, sebenarnya pekerjaan banyak. Apa yang berlaku sekarangnya, bila ada munculnya AI ni, dia bukan berlakunya orang kehilangan kerja, tapi dia panggil istilah dia job displacement. Maksudnya ada pekerjaan baru yang muncul sekarang, tetapi disebabkan kerana kewujudan AI tu, dan disebabkan itu kemahiran yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut changes. Dia dah tak boleh lagi kita stick kepada kemahiran-kemahiran yang dulu. Oh yeah. So that's why it goes back to education. Masa zaman pendidikan dulu, kenapa kita diajar, contohnya dalam kelas, kalau aku duduk dalam kelas, contohnya, cikgu saya nak pergi toilet, dia angkat tangan kan. Okay, kau jangan bertanya selagi mana tak perlu, jangan tanya banyak soalan, ikut je, just follow the order.
the reason why it happened like that was that is actually a reflection of zaman industri 2.0. Oh, ikut je. Zaman industri 2.0, dulu-dulu kita pakai orang kat kilang. Kita di trying to be a robot. Dia kalau kita train jadi robot, tapi maksudnya kita di-train untuk ikut peraturan. Saya saya pura-pura bodoh. Nanti adalah ada komen tu, yang sebelah tu yang baju hitam tu bodoh tu. Dia actually dekat dalam kenapa kita di-train dalam kelas macam tu dulu, sebab memang zaman tu kita memerlukan ramai pekerja-pekerja kilang. Oh. Faham tak? Pekerja kilang untuk go for yang nak jaga conveyor belt tu kan, yang nak operate semua. Kalau orang daripada dulu diajar untuk tak ikut peraturan, apa jadi pada bahan tu sebut? I don't know. Kau rasa? It will actually, benda tu tak akan ikut spec lah. Itu active learning. Kau tanya saya tanya kau balik. Benda tu tak ikut spec lah. So bila dia tak ikut spec, that's why orang perlu dilatih untuk mengikut peraturan. Dan itulah kita translated dalam kelas. Tapi dalam masa keadaan sekarang ni, that kind of training, is it still sufficient? Is it relevant? Training ke practice? Ataupun no practice lah. Maksudnya that kind of instruction lah. Maksudnya aktiviti dalam kelas. Cuma cakap bila perlu, apa? Semua menghadap ke depan, tengok apa yang cikgu bagi arahan, cikgu cakap. Do you think still relevant right now? Oh, tak lah. Kenapa tak relevant? Sebab most of benda-benda tu dah, sebab because of the technology dah berubah kan. So it's like macam orang right now, macam contohnya orang dah tak perlukan someone buat kerja-kerja kerani whatsoever, sebab because we have the tools generative AI like ChatGPT, and people right now diorang dah tak cari dah orang-orang kerani, tapi they are looking on someone yang terror on prompting. Yang kena panggil as engineer apa? Prompt engineer. Prompt engineer. Ada kelas, okay, prompt engineer. Dia mengingatkan saya sebab so semalam. beza dia is like macam kerani ni, macam kalau dulu yes kerani punya kerja ni dia akan ambil certain duration of time yang agak sangat lama untuk selesaikan beberapa ataupun dia punya kerja lah. Tapi right now I think semua dah boleh buat dengan cepat kot. Contohnya macam nak sediakan surat apa semua, proposal apa semua, within 10 minutes actually dah. Tak sampai 10 minutes, like 1 minute, 2 minutes dia baru belajar. Baru belajar prom pun tak reti lagi. So that's why kalau kita tengok baru-baru ni kan, all this while our educators selalu bercakap yang sebenarnya macam kerja-kerja sebelum ni, kerja-kerja pekeranian banyak burden dia orang kan. And then ingat tak bila kita jumpa dia orang baru ni, recently kita buat program PSNL Sabah tu. Oh, okay. And then kita tanya balik dia orang, so what do you think when we introduce this tool ChatGPT to them? And then adakah ia memudahkan? Semua happy gila dia kata. Macam, so dia orang nampak macam wow. Tadi saya duduk skodeng one of the participant kan. Ada skodeng. Tak, saya skodeng lah sebab dia komen dekat our page Sekolah Malaysia tu. Lepas tu saya tengok lah siapa dia ni kan. Lepas tu saya tengok, oh dia dah start buat lagu. So kan Sabtu lepas kan kita ajar buat lagu guna Suno AI tu kan. So dia dah hari-hari jadi komposer lah kot. Saya dia boleh buat lagu sekolah dia. Lagu sekolah. Hari-hari tukar lagu sekolah. Siap post dekat Facebook kan. So dia pun dah berkongsi dekat dia punya circle. I think that one is kiranya macam what we do in Sabah tu is a good I would say is a good ripple effect yang boleh membesar for the educators. Then I think that coins back kenapa kita wujud sebenarnya. Betul tak? Maksudnya kita bincang tadi pasal masa dulu-dulu. Kita bincang pasal dulu-dulu pasal orang dulu bukan wujud sebab kau tak ada kerja.
Kalau tak ada kerja, maksudnya kita boleh buat macam-macam. Tapi you have a certain problem that you want to solve. In order for us, bila kita buat business ni, kita kena buat sesuatu yang orang kata apa? Kenapa kau nak buat bisnes? Menyelesaikan masalah pada orang lain. Kenapa kau nak buat bisnes? Sebab kita nak selesaikan masalah orang lain. Masalah macam mana? Masalah orang lain, what do you think? Tak, kalau saya dari sudut bisnes punya mindset lain. Pada for me, I always see doing business is actually doing a problem solving activity. So problem solving ni dia saya tak. Tapi problem ada solving dua. ni, ya. Dua lah. So whether is a problem yang hanya one off punya problem, or is a problem kalau is a business punya mindset is more on problem yang apa is keep repeating. Okay, ongoing, continuous lah maksudnya. Uh-uh. Dia tapi ada benda tu kita kena tengok ekosistem juga. Contohnya sekarang ni ada setengah orang kalau dia sebut dalam bidang dia kata dia buat bisnes dalam bidang pendidikan. Selalunya orang akan terfikir kepala dia apa? Ilmu pun nak jual. Ilmu nak jual. Tak kena. Kan? Satu lagi pusat tuition. Dia nak buat pusat Tak, tuition. tapi ada masih lagi saya ingat. Wah, ni sampai ke mati kot saya tak akan lupa benda ni yang masa mula-mula kita nak decide we want go to Sabah kan for the SNL apa semua kan. Lepas tu duk share lah the story of masa dulu sebelum sambung master apa semua. Lepas tu ada satu komen yang dia cakap dekat komen tu dia kata alah yang ni end up nanti untuk kebaikan diri sendiri je dia kata kan. Padahal yang tu yang orang cakap tu pun orang Sabah juga. Dia pun tak kenal saya siapa apa semua. Tapi dia cara dia cakap tu is like macam dia pandang negatif lah dengan inisiatif yang sekolah bawa kan. So end up kau Kena block Kau dah block tak, saya tak block lah. It's like macam if you don't kalau kau tak kenal someone tak elok lah cakap macam tu. Kau pun tak tahu apa inisiatif sekolah yang sebenarnya kan. So the reason why we exist because of we want to help our country to have a better quality of education apa semua. Tapi that's why saya cakap selalunya bila orang sebut pasal education punya business, tapi yang tu lah. Tapi dia anggap it's like macam education ni must be free. Yes, we can give free, but sampai bila kita boleh sustain kalau kita bagi free? Yalah. So kalau dalam business ni it's like macam macam manusia tanpa oksigen tu kalau business tu is like macam without the money tu is the oxygen lah. yeah. So And that's why we need money so that we can do more macam mana kita nak travel ke Sabah, nak buat CSR apa semua without the money? Lain lah kalau if let's say ada organisasi besar like KPM ke MARA ke nak sponsor yayasan kita, mana-mana kan. yayasan mana-mana ke. Kini kita pun bergerak daripada negatif zero bukan daripada zero, orang kata Prof Karim kata bukan daripada zero, dari rock bottom. dari bawah kan. Dari rock bottom. So in order to give more to the society, especially for the educators, we need to generate money lah. So Tapi speaking of which, apa yang saya nak sebut tadi, Tapi orang kata selalunya bila dia sebutkan business tentang education, the quickest way to make money is to do it for the student. Tapi kenapa kita tak pilih student? Kenapa kita tak buat kat student? tak, sebab because of I think benda ni pun kita dah bincang banyak kot. I think Dah bincang, kita bincang tapi orang tak tahu sebenarnya. Because the focus is actually to help the student. Tapi kalau if let's say hanya kita berdua ataupun dengan sekolah-sekolah Avengers kita yang beratus-ratus tu, I don't think kita dapat wujudkan the community yang very strong, yang sangat passionate on education, a lifelong learner and whatsoever. So nak tak nak kita kena gunakan lah agent. So kita anggap educators tu as our agent lah, sebab the reason why we
target on the educators because I think diorang lagi tahu siapa student diorang dan diorang kenal macam mana dia punya gaya hidup, macam mana dia punya condition apa semua. Contohnya macam orang Sabah. I don't think kau faham pelajar Sabah kan. So kalau tanya saya, memanglah saya tahu sebab I'm from Sabah. So it's like macam orang Semenanjung dengan orang Sabah, student dia is a different. So contohnya macam kalau dekat Sabah nak belajar apa semua, dekat rumah pun tak boleh. Kadang lampu tak ada, kadang parents duk bergaduh itu sini, kadang kena suruh jaga adik apa semua. So kalau dekat Semenanjung I think is Tapi ada jugalah kat Semenanjung ada juga ada situasi jugalah, macam tu. tapi mostly dekat Sabah lagi teruk. Yalah, faham. So that's why bila kita sebut, just to reinstate balik lah. Dia maksudnya when we do for educators ni, kita nampak sebenarnya this is a sustainable solution yang kita boleh provide bantuan kepada indirectly kepada student. Kalau kita buat benda tu kepada student, hanya student-student yang mampu je yang boleh sertai kita, dan dia selalunya bersifat one off. Yep. Kan, sebab kita bukan, macam kau cakap tadi lah, bukan kita selalunya berhadapan dengan student ni. Tu student tu bukan Kalau kita yang buat hari-hari rasa macam tak mampu. kan. Jadi that's why kita kata these teachers ni, apa yang kita buat ialah kita empower the teachers so that the teachers can make different at school, at the university kan. Lecturer buat perubahan. Dia yang menjadi ejen perubahan. Betul. Dia yang kenal lagi dengan anak-anak murid dia kan. Yang apa yang kita boleh buat ialah kita cuma menyuntik bantuan-bantuan yang kita boleh sampaikan kepada cikgu-cikgu dan pensyarah ni, dan supaya dia orang boleh buat perubahan dalam kelas dia orang. So, do you think the educators dekat Malaysia ni dia kurang sokongan? Dia Sebab macam, saya selalu rasa macam tu, kesiannya dia orang. Sometimes macam bila kita duduk berkumpul dengan ramai educators apa semua kan, so kita dengarlah keluhan dia orang apa semua. Sometimes di tempat kerja dia orang pun is like macam they are very toxic people yang dia orang nak do something for the student, nak contohnya nak ubah cara pengajaran apa semua tu kan. So macam kawan sekerja dia orang yang memperkecilkan diorang punya usaha. Faham. So macam dan that's why kita jumpa ramai sebenarnya School Avengers kita, ramai yang tersakiti sebenarnya. Betul. Sebab dekat sana lah is a community yang very supportive, yang mendengar diorang punya keluhan kan. So kita jadi pasang telinga je nak That's why I asked a question yesterday. Just one that put a post in social media, tanya kenapa pada yang orang yang dah masuk dengan Scholar Academy, join Scholar ni, kenapa you pilih Scholar? So they have a lot of reason, among which one of it, dia kata ada community yang vibes yang positif. Maksudnya dia tak rasa ada negative energy duduk dalam Scholar tu. And which is and then they start to get to know each other well, network with each other, get to know like-minded people who actually have the same aspiration, yang mana diorang tu mungkin tak dapat dekat tempat kerja diorang. So itu yang beberapa orang keep saying the same thing lah, which I feel bila look at that again, sebenarnya apa yang kita buat, kita tak tawarkan, kalau kita cakap, aku cakap lah, kalau kita kata knowledge skill ni, tengok YouTube boleh dapat juga. Betul lah Kan? So memang bila apa, tapi apa yang kita jual, bila cakap tu is like macam betul lah. I think the knowledge and skills supposedly free lah, tapi if you are looking on the experience, sebenarnya experience tu yang mahal. Betul. Sebab contohnya macam dalam Tenacity kan, bootcamp yang kita buat untuk someone yang nak jadi Canva trainer kan, kalau dia orang bergerak sendiri, dia orang boleh bergerak sendiri, boleh belajar sendiri dekat YouTube, dekat Facebook apa semua. Sebab saya pun dulu memang I started from belajar sendiri, self-taught, tengok YouTube apa semua kan. Tapi based on the feedback yang orang bagi apa semua, they feel like they appreciate bila ada someone yang memudahkan dia orang punya perjalanan untuk jadi Canva trainer tu.
On my side is actually I just share diorang my experience lah, macam mana mula-mula dulu conduct workshop tanpa dibayar. Dan right now dah orang bayar pun boleh cukup makan kan. So macam experience yang tu yang sebenarnya mahal, dan kita actually mempercepatkan pembelajaran diorang. And I think most importantly is actually the way you cara mengajar, cara transfer the knowledge to others tu is very important jugalah. Some of the people tu is like macam very chalk and talk apa semua kan. So kita lebih kepada you need to practice first. Contohnya kalau kita nak ajar diorang tentang buat personal branding, okay, kau kena buat contohnya brand identity apa semua, and then kau kena buat carousel post, kena buat the content, kena buat social media, kena try. Barulah dapat dapat merasa macam mana susah. Dia merasai pengalaman tu. That's why I kata you can get the knowledge and skills, which is actually plenty of it you just got from YouTube, from anywhere, which is free. Tapi pengalaman tu adalah satu benda yang mahal, yang tak semua orang dapat buat macam apa yang kita cuba buat lah. So that's why kalau mungkin maybe you want to describe sikit apa yang kita cover lah dalam scholar itself. Oh, kena menjual kan ni? So Dia bukanlah jual, tapi taklah. orang I think it's better kalau orang tahu dahulu kot kenapa scholar ni wujud and what is actually our biggest mission kan. Sebab tahun depan ada something interesting yang kita orang nak buat. Kejap lagi kita reveal lah apa dia. So actually mula-mula dulu I think 2020. Betul eh? kita start 2020. Yes, during Saya COVID. berhenti kerja bila? 2020. Okay, saya 21. berhenti share lah apa semua ni, and then I started untuk buat scholar lah. So actually fokus tu lebih kepada nak ajar pendidik untuk nak gunakan Canva. Tapi bila I started to create the personal branding tu, dia pergi go international. So I dapat a lot of audience daripada luar negara apa semua. So dapat opportunity conduct workshop apa semualah, and dapat jadi Canva verified expert. So lepas tu fokus dia lebih kepada Canva lah. So and then end up Abang Lee dah ada kerja, and then kita masukkan lagi pillars baru kan. So kita buat scholar sama-sama, and then kita fokus juga TNL. So kalau tadi is like macam hanya for Canva, right now kita fokus juga on teaching and learning, which is the pedagogy lah. Ada active learning, ada flip cooperative and PBL, and banyak lagi. So baru ada 2 orang. So dalam sekolah baru ada 2 orang. So masa tu is like macam conduct workshop dalam rumah je ni. Tapi yang best tu, ingat tak, remember during that time kita dah start integrate tau sebenarnya. Apa dia? Kita dah start buat integration antara pedagogy dengan Canva itself. Sebab because my passion goes on pedagogy ni way back daripada 2014 lagi. So I develop the skill on different kind of pedagogical strategy tu dah develop over the time. Dan banyak buat sharing whatsoever, tapi masa tu tak terfikir lagi untuk dibusinesskan. untuk dijadikan bisnes sebab masa kau belum jumpa saya. Tapi masa tu I realised that when I was berapa kau kena bayar dulu? Jangan cakap. When I was doing the lecturer tu itself, what makes me realise that I need to do the business, sebab bila kita jadi pesyarah dekat universiti tu, dia macam the movement is limited. Faham tak? Nak buat sharing apa ke saat ni, kena minta kebenaran daripada orang ni, nak minta approval lah apa semua untuk travel dan sebagainya. Even to the extent masa COVID dulu pun, dia kata oh you need to request for permission walaupun you buat online. Oh my, like macam okay, like this is very limiting. Dia macam limitation a lot. Macam kita rasa macam restricted tau in that sense. Tapi bila kita buat atas nama scholar, so ingat tak first time kita buat CSR?
Oh, kita pergi rumah sekolah orang asli Kita pergi sekolah orang asli. dekat Pekan. Of which I feel that kalau if I am the lecturer in chemical engineering at that time, I won't be able to go to that. Tak apa, kita buat dekat botol. Ah. Untuk apa tu? Service learning dia. I know, tapi macam still within the context. Tapi tak boleh, maksudnya nak masuk kampung, pergi ke sekolah orang asli, ajar pendidik kat sana, Dengan bebas lah. guna active learning apa semua. Lepas tu jumpa cikgu apa dah, yang dia guna Canva dalam classroom dia tu. Cikgu Saadah. Sebab apa, dia punya guru besar kata apa, ada isu on kedatangan murid apa semua. So dia orang nak tackle the issue with apa, provide TV, smart TV, and then guna teknologi apa semua kan. Which is impress jugalah. Lepas tu kita masukkan dengan AL punya strategi, active learning strategi, then things change for them lah. Jadi I think that's our starting point lah. Bila kita integratekan antara pedagogi dengan teknologi ni, dan kita nak empower the educators kan. Masa tu belum ada ChatGPT lagi. Belum. ChatGPT come in November 2022. 2022. Ujung 2022. 2022. Masa tu yang kita baru first time dapat tahu ChatGPT tu pun masa kita buat Bestari Bootcamp dengan student Yayasan Khazanah tu. Sebab masa tu ada student tu dah start pakai ChatGPT untuk buat problem restatement consolidation. Saya dah lama tahu. Nak tahu tapi tak guna. Saya tahu ChatGPT tu lama dah sebab saya kan tengok podcast Tapi kan November tu baru keluar. So masa semuanya tu dekat Malaysia kan lambat sikit kan. lepas tu barulah kita explore. When we start to explore, dan kita nampak tiga benda ni macam wow, okay, kalau kita combine ni memang ngam lah. Pedagogi, Canva, ChatGPT. And then lepas tu banyaklah generative AI tu yang lain yang muncul lah. So that's why bila kita rasa macam sepatutnya sebagai educator, sebagai pendidik, kita rasa tiga-tiga benda ni minimum requirement for educators. Bukan educators tu, semua orang kot rasanya. Apa tu tahu. Kecuali, tapi I think with this tools kan, kalau as a educators, tiga benda ni I think that can be excellent. Dia akan dapat buat revolution lah dalam kelas dia. Banyak benda lah. Macam contohnya baru-baru ni kita pergi UUM tu kan. So ada pertandingan inovasi pendidikan yang kita sponsor tu kan. So macam sponsor nak sebut nak sebut lah. Itu satu kejayaan. Sponsor universiti sendiri. Kau ada? Kau tak sponsor UTP lagi? Sponsor? Oh dah lagi awal Lagi awal? Lepas ni universiti mana lagi? Tak, masa tu nampak lah, it's like macam all the educators guna je TNL, and then ada, saya teringat lagi ada dua orang lah pendidik yang saya nampak. Satu dia buat service learning, tapi dia kata dia guna PBL, and then also di ujung tu dia guna reflection. Lepas tu saya tertarik dengan satu benda yang sebab saya perasan tak ramai orang fokus on reflection. So saya tanya, reflection ni buat macam mana? saja mengorek kan. Biarpun bukan juri, tapi kita tahu. So kita tanya dekat doktor tu kan. Lepas tu dia kata tulis macam biasa je. So dia cakap macam tu lah. So I suggest dia untuk gunakan the Gibbs punya refractive cycle tu lah. So I think that sebab that one, I think sebab yang tu dah di study dah kan, approach dia apa semua. So I think benda tu lagi better lah. So dia kata oh yeah, that is a good idea. Tapi saya suka lah the service learning punya approach tu. And then ada satu lagi, ustaz dia dekat IPG somewhere in Terengganu. Dia tanya saya, dia kata, Cik Don, ni kalau nak guna AI untuk nak bagi ajar orang cakap bahasa Arab ke, baca Jawi Arab Oh okey, Jawi ke Arab? lebih kurang macam tu lah. So dia nak buat content, dia kata, tapi nak gunakan AI. So dalam dia punya brochure tu, dia tulis lah dia guna AI apa semua, tapi juri tanya tools apa yang you guna. Dia tak tahu nak jawab. So dia tanyalah saya, what is the suggestion apa semua kan.
Lepas tu saya cakap lah boleh guna tools contoh macam Canva pun boleh juga, and then boleh gunakan ChatGPT, and then also you can use the RDID, and then satu lagi apa tu yang Han cakap? Apa Mid Journey kan? Bukan, yang untuk buat video orang bercakap, talking, Hedra. Hedra. Lepas tu ada lagi satu yang podcast tu. Oh, Notebook LLM. Tu extension kan? Itu tak, memang Notebook Tetapi LLM ada, tu dia tapi bawah boleh Google. buat extension kan? Ah, ah. So yeah, I think that one is a great I think skills yang diperlukan lah untuk pendidik tu, untuk at least kalau dia orang buat some innovation, at least dia orang tahu betul-betul what they are doing, bukan sekadar tahu surface apa Exactly. semua kan, supaya nanti bila juri tu tanya aku goreng dia. Selalunya isu dengan educators yang buat innovation ni, dia kadang-kadang dia tak ada strong pedagogical framework kenapa dia buat innovation tu. Oh, yang Bila tu tanya dia balik, macam mana innovation dia datang? Tak terfikir macam tu je. Padahal sebenarnya bila nak buat innovation ni, you need to refer to some pedagogical punya strategies ataupun learning framework, dan bila kita refer kepada benda tu, barulah ada kita punya basis of innovation tu akan jadi strong. At least orang kata apa, foolproof. Foolproof. Macam dia tak Foolproof maksud dia apa? maksudnya dia tak orang kata apa, kalau kena Show sendiri. dia tak shock sendirilah. Dia Maksudnya macam nak buat research lah. dia benda tu scalable, benda tu replicate. Kalau contohnya orang lain guna innovation kita dalam kelas dia, benda tu Dia okey. kena ada LR. Jadi that's actually the way how Buat LR guna ChatGPT. how innovation supposed to be done in a way. Jadi that's why sebenarnya kalau kita tengok Potong je apa, kalau cakap tentang LR ni kan, ada yang funny story yang kau baca dekat Facebook Oh, okay. Pasal roti tu. Dia kata macam dunia academician ni pelik dia cakap. Lepas tu Weird dia kata. Kena apa dia cakap? Roti tu memang dah lembut, tapi kena sides siapa yang cakap roti tu lembut. Kena roti, kita tak boleh bagi pendapat kita directly. Kita kena cari orang orang nak convince kan yang kita cakap tu betul kan. Contohnya macam roti tu dah lembut, so kita kena cari pula 10 tahun before that, baker dah cakap ni roti ni lembut. Tapi betul lah, macam contohnya kita bagi pendapat kata active learning tu works for our student, tapi is it supported by other people who have already done that? Jadi dia just nak memperkuatkan apa yang kita buat tu sebenarnya. Bukan kita suka-suka buat saja-saja je. Tapi memang sebelum ni memang the most mostly kata cikgu-cikgu yang masuk inovasi ataupun pensyarah masuk inovasi teaching and learning ni, bila tanya idea datang mana? Oh, saya terfikir sendiri, benda tu datang dalam kepala tengah mandi. Tengah mandi. Tengah makan, tiba-tiba datang. Ting, berlampur otak. Tapi sebenarnya it's okay, tapi you need to find what is actually yang what mesti ada dalam dunia ni, mesti ada orang buat dah, dan mesti ada orang report benda tu. So you just need to find whoever that close to dia kena our macam innovation tu. Betul. I think that one is actually the research skills. Yeah. And that's why actually kita, when it comes to our approach, kadang-kadang bila kita tanya approach kita ni Syok sendiri ke adakah ataupun syok sendiri ke ataupun memang kita scholarly basis? Ni scholar kot, kita nama dia scholar kot, tambah ujung LY. Scholarly. So what we are doing actually, semuanya benda ni ialah on scholarly supported, evidence based. Kita bukan buat benda tu sahaja suka-suka. Contohnya bila kita buat breakout activities dalam online, kenapa kita buat? Saja. Suka-suka. Sebab boleh ni. Sebab boleh. Tak adalah, sebab benda tu is, I think kalau is the objective is actually to build a community punya tu, community learning center, community centered kan. So I think the breakout session tu will be good lah. Tapi I think dekat Malaysia ni kita kena banyak scaffold juga kalau kita buat breakout session. So kita kena ada, especially kalau online lah. Kalau online ni kita kena ada banyak fesi, supaya fesi-fesi tu boleh melawat setiap bilik yang ada. Kalau tak, dia orang akan kerik-kerik je. As a starting point selalunya macam tu. Dia orang akan kerik-kerik bila kita buat, especially untuk student. First time
Dia orang tak nak involve breakout. Lepas tu kita boleh buat breakout, dia orang akan senyap, tak tahu nak buat apa. Jadi apa yang kita kena buat, memang kita kena masuk kelas-kelas tu semua, lepas tu encourage dia orang untuk participating. Lepas tu at the same time dan selalunya one of the thing yang kita kena buat online ni juga ialah kita kena make sure that group tu consistent. Dia tak boleh macam, kalau contoh adult lifelong learner, senang, kita tak ada masalah, orang dewasa. Dia senang je, dia akan involve. Tapi kalau budak-budak, as a first time, memang kena make them stick together. Jadi baru ada team formation. Something Kau like nak that. buat PBL ke? So benda-benda tu lah ada, orang kata apa, kita panggil scaffolding Oh, lah. bila cakap pasal PBL, ada satu benda lagi saya teringat. So, ada satu lecturer masa dekat UUM tu yang menang. Tu kan, ada saya tanya dia, kata macam mana you assess the student? Is it the based on the group punya marker ataupun berdasarkan diorang punya apa personal punya, individual punya markah apa semua. So, lepas tu dia bagi tahu the final mark tu as a group nanti semua akan dapat sama rata. So saya tanyalah, saya provoke dia. Dia kata what if kalau ada free rider? I think this is a big issue juga among the educators kan. So dia kata you kan macam mana nak assess. Lepas tu saya share lah you punya approach tu yang kata sebab dalam PBL ni kan kita ada peringkat-peringkat dia kan. So ada peringkat tu di mana diorang akan bergaduh, storming apa semua tu kan. So tak nak kita kena, bila kita buat assessment tu kan, kita kena berperingkat jugalah, kena banyak kali betul kan. Kena beberapa kali lah. So ada dia punya buat peer rating, formula kan, peer rating apa semua tu, and then campur dia, and then ada dia punya penguat dia di ujung. And then barulah akan dapat, setiap team members tu akan dapat markah yang berlainan. So kenapa buat peer rating tu dalam banyak stage because of kita di setiap peringkat of diorang punya team formation tu kita akan dapat detect lah. Kalau kita ambil di hujung, kenapa kita tak ambil di hujung? Sebab kan nanti semua dah settle down dah. Dia dah happy lah, lepas tu dia dah akrab dah. Jadi dia orang pun bagi rating kawan dia yang free rider pun dapat markah sama macam dia orang juga. Masa tu stage forming Itu bukan, itu storming, dah yang forming, storming, kan, norming, performing. Performing dah performing dah. So macam it's like macam dia orang dah nak tolong kawan dah tak tulus dah dalam bagi markah. So I think benda-benda tu is something yang it's a good things lah kan. That's why kita kata bila kita buat approach kita, contohnya macam kita bila kita buat sesi bengkel, kita buat sesi workshop, benda ni orang lain tak buat. Iaitu kita banyak bagi experience, pengalaman pembelajaran berdasarkan pengalaman, experiential learning. Itu yang kita throw dekat our participant lah, our workshop participant, our educators dan sebagainya. Nak bagi dia orang experience sendiri. Contohnya kalau dia masuk kelas active learning, dia sendiri akan experience active learning tu macam mana. Kalau dia masuk, even actually dia belajar, even kalau kita buat kelas Canva pun kita bagi problem kot. Kita throw a problem kan. Baru ni yang SNL pun kita throw a problem to them, and then lepas tu bagi dia orang sendiri experience macam mana nak selesaikan masalah tu dan belajar secara lebih berfokus lah sebab dia nak selesaikan masalah tu. Lepas tu cikgu-cikgu tu cakap dengan, bagus ni, santai-santai je tapi siap kerja sah. dia tak tahu kita punya planning macam mana kan. Santai-santai je tapi siap kerja sah. Dan kita pun tak banyak bagi lecture. Saya rasa itulah antara secret recipe kita lah yang kita dah bocor kan sekarang. Bocor kan pun orang tak boleh buat kan. Itulah, that's one thing lah. Tapi dia kena ikut Time City kat. Jual lagi. Memang dia kena ikut program kita lah. Baru dia orang boleh sebenarnya immersive in whatever that they wanted to do. Sebab I think bila dia duduk dalam community yang nak belajar go specific for that skill, it's gonna be something yang different rather than dia orang belajar seorang-seorang. Perasan tak?
Betul. Kan macam bila kita buat the community, contohnya macam Tenacity untuk Canva, Tenacity untuk orang yang nak belajar AI. AI, and then Tensity untuk nak belajar pedagogi tu. Kalau perasan dekat group tu, it's like macam each of the participant tu diorang dah jadi macam satu family yang saya ada masalah ni. Yang paling best nanti kalau tengok time graduation. Tak, masa masih belajar gitu. Ni saya tak tahu ni, tiba-tiba kawan dia yang jawab, bukan saya yang jawab. Betul. Bukan kita yang jawab. Macam suka the empowerment of the participant, saling bantu membantu. Tapi itulah sebenarnya yang apa yang kita buat ialah kita nak develop community of lifelong learner sebenarnya. Kita sebab lifelong learning ni dia kena ada skill, kita panggil self-directed learning skill. So benda tu dia tak boleh muncul saja-saja tau. Benda tu kau kena scaffold dia orang dulu. So that's why actually kita create that kind of community pun sebenarnya. Scaffold tu apa? Pura-pura tak tahu. Jawab sendiri Sila jawab. Ada orang akan tanya scaffold tu apa. So scaffold tu kalau kita kata contohnya macam kalau kita dah berapa minit? 41 minit. Dalam civil engineering ni dah boleh tutup ke? Keringkul. Next episode please. Next episode Okay. Saya dapat. Tapi kita dah cakap tadi, kita conclude sikit lah. Recall back lah. So what we're trying to do ialah actually hari ni tak tahu topik dia apa. Kita nak cakap pasal skill. Sebab kita nak cakap sebenarnya pasal before kita tutup, I think saya quote balik the question yang ada kawan datang kat rumah mama tu. Dia kata saya tak ada skills. Saya tak tahu, saya tak boleh nak move out daripada tempat kerja saya kan. Macam tu lah. Saya tak ada skill. So I think this one maybe kita boleh continue the next session lah. Tapi saya bagi dahulu. So I think kalau tak ada skill, actually ada cara untuk nak buat that skills tu untuk polish skill kita dapat skills baru tu. Cumanya dia ada step dia lah. Dalam episod 2 nanti kita akan share. Alright, so ilmu mahal ni kita bagi daging terus. Daging yang dada. Wagyu. Okay, recall balik. Okay, so kita recap balik apa yang kita cover tadi. Sebenarnya kita mostly kita cakap kepada keperluan untuk changing the skill lah. Maksudnya the way how we have to be a lifelong learner, yang mana in order for us to become lifelong learner, kita sendiri kat sekolah kita cuba wujudkan community based learning. Dan cara penyampaian kita memang kita tak bagilah chalk and talk ni strategi, tak ada. Sebab kita dah tahu based on evidence, scholarly support that kita bila kita nak mengajar, nak buat share consider knowledge, kita bagi orang tu immersive through experiential learning. Itu kita cover lah. And in a way that kenapa kita support pendidik, kenapa kita tak support student. So itu adalah perkara yang kita bincangkan tadi lah. Okay. Alright. So itu saja. Stay tune untuk episode 2. Season 1 episode 2. Dalam podcast Sekolah Podcast. Bye, itu saja. Bye.